Alhamdulillahi rabbil alamin. Folini tanuni nyeshini do ala jelikela bela jalema Mali kono ani Mali ko kan fa fa sogolo no bamada poineti la wati na anga folini wala nyama ba bela jali aw dengeni aw balmakedo Salia Bassi Coulibaly ka bamada poineti kan Mali on sigira anga la sigila tuguni ni o juma ni awa jamuka mandi ni o nyana maya Salia Bassi Coulibaly fe ani karamoko Oustaz Bari fokata si kalafa Seydou Keita ma asigira o jamuka ne kenaka nyoni anga jamuka kono ami folikan di Oustaz Bari ma ani kalafa Seydou ma wa folikan bla an la jelikalaw ni watina wala am soro katamani anga babu to Oustaz Bari assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe alhamdulillah ambe latanu alhamdulillah ambe bela jelen foni kisi foli salamun alaikum mo ni ban leje Maliko na ni Maliko kan ambe bela jelen do kisi kono nana ka nyini ala fe aka jense kata kelengele na bema. D'accord. Kalafa Seydou assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Korbashite amala tan kosobe folikan kere lenj membi bulu ganye shan la jeli kala mani wati ambe folikan la se shaidu kelenkele na bela jelema Mali kono ani Mali ko kan munu mina la seli soro ka beni wakati ala ka kishi be bela jele ka be korne suran woro aya bidru ani aya nani. D'accord, merci. O temenen ko fe amala jeli kala la donia ka fo ka bi jamuka o de bena sigi babu muka o babu o de be talike ka don yala islamia ni oye Muhammadu Mantou ni kata se chrétien ma no o be ke Isa Mantou ni kata se Musa Mantou ma no jufu na ma folu ma ko judaïsme juwa dine ou tabolo ma ko judaïsme ko nunu sabala John de be alaka siratike clinique amena andado o de la biko wala kada ka kuma chama be akokono kaye an yɛrɛ fɛ yan muminu fɛ ni o ye Muhammadu Mantou ye an b'a yira k'a fɔ ko ni maa o maa ni fɛn fɛn bɛ yen ni ninnu tɛ silamɛya la ko u ka diinɛ dafalen tɛ k'u bɛ nkalon kan bi Oustaz Bari ni kalafa Seydou b'an bolo a bɛna ka na o walawala an ye kosɛbɛ walasa a ka se ka dɔn ni communauté saba in na mun bɛ voix yɛrɛ kan an bɛna an da don o la o la Oustaz Bari an bɛ kuma segin ale ma ale ka babu daminɛ fɔlɔ Bari. Alhamdulillah rabbil alamin teliyala ambe Allah subhanahu wa ta'ala nyinga ko be cugudi d'accord kitabu ko cugudi Salia Bassi Coulibaly kan njabina wala anga Quran sura sabata Ali Imran aya bishigi ani aya duru wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kasirin akum mawuma ni dina wɛrɛ minɛ mun tɛ silamɛya dina ye k'i bɛ ŋaniya fɛ ale ala tɛ jɛn n'a ye wa mɔgɔ bɔnɛnen mɔgɔ pɛrɛdilen ale ala yɔrɔ silamɛya wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan ni mɔgɔ y'i sɔgɔ diinɛ wɛrɛ la min tɛ yɛrɛ kun silamɛya tɛ bamanankan ye quoi silamɛya ye arabukan de ye mɔgɔ mana i yɛrɛ kolon fɛn wɛrɛ yɛrɛ kun kolon diinɛ wɛrɛ minɛ min ma kɛ silamɛya diinɛ ye donc k'o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ bɔnɛnen de ye sa maa o maa bɛ yen k'i b'i yɛrɛ kolon ala ye e de ye silamɛ ye silamɛya kɔrɔ de ye yɛrɛ kolon diinɛ k'i yɛrɛ kolon ala kelen pewu i b'i yɛrɛ kolon ala kelen pewu de ye e bɛ wele ko muslim yɛrɛ kolonbaga awɔ yɛrɛ kolonbaga ni ye kɔrɔfɔ in faamu ka ɲɛ maa o maa bɛ yen k'i bɛ ala kelen de bato
bɛɛ lajɛlen ko ko Ala mu kelen ka bon sankolo ani dugumakolo daba masa tant que i b'o nɔfɛ tant que i b'o de bato o de bato e bɛ wele muslim yɛrɛ kolonbaga wa o de bɛ wele silamaya kɔ yɛrɛ kolonya ka taa Ala kelen pewu mais n'i yɛrɛ kolon fɛn wɛrɛ ye n'i ye fɛn wɛrɛ minɛ mun tɛ Ala kelen pewu n'i yɛrɛ kolon parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen olu b'u kolo jow de quoi u bɛ jow bato mɔgɔ dɔ bɛ olu bɛ adamadenw de bato mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ setan de bato dɔw yɛrɛ bɛ misi bato dɔw bɛ misi bato dɔw bɛ kalow de bato dɔw bɛ kilew de bato dɔw bɛ kalo bato dɔw bɛ lolow bato dɔw bɛ jiwoyow bato dɔw bɛ jiwoyow bato dɔw bɛ u ni dungɔ bato nin bɛɛ ye yɛrɛ kolonbagaw de i b'i yɛrɛ kolonfɛn dɔ de ye quoi i b'i yɛrɛ kolonfɛn dɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ko k'u tɛ fosi yɛrɛ la a fana y'a yɛrɛ kolon a ni dungo de ye quoi ale hakili ko ale tɛ foyi bato mais a bɛ k'a ni dungo bato quoi maintenant nin bɛɛ lajɛlen n'i ye nin kelen o kelen minɛ ni min yɛrɛ kolon Ala kelen pewu ma k'ale tɛ jɛn n'a ye parce que o diinɛ in de accepté parce que o diinɛ in de ale bɛ mun fɔ e ko o kɛ e ka sɔn k'o kɛ o de ye yɛrɛ kolonya ye quoi mais i b'i yɛrɛ kolon ni a ka kumakan de ye quoi Ala ka kumakan i b'o de sɔrɔ k'o minɛ k'o labaara e bɛ wele sisan muslim yɛrɛ kolonbaga ka taa Ala ma sisan n'an ye hakili jagabɔ dɔɔni an b'a ye k'a fɔ ko ni communauté saba min ni an y'an da maga ni ninnu tɔgɔ la sisan ninnu bɛɛ bɛ u yɛrɛ ye muslim in kɔnɔ silamɛya in kɔnɔ au fait certains nabi n'a fɔra ko an bɛ ka tɔw tigɛ ka bɔ a la ka yahudiyaw ani kerecɛnw tigɛ ka bɔ a la k'a fɔ ko Muhamadu mantow dɔrɔn de bɛ wele silama o ye c'est un nabi de langage quoi kuma cogo de don sinon an tɔgɔ tɛ wele o cogoya ye a tɛ fɔ anw ma ko silamɛw manto tɔgɔ tɛ o ye quoi an manto tɔgɔ o ye awɔ mais ni ko silamaw yahudiyaw bɛ don a kɔnɔ nasara bɛ don a kɔnɔ anw fana bɛ don a kɔnɔ mais anw tɛ silamɛ mais an bɛ wele mumin taalen ɲɛ i bɛ n'o ye awɔ Mamadu Lamini nɔfɛtɔ mɔgɔw bɛ wele a ka manto tɔgɔ bɛ wele mumin de nasaraw bɛ yen yahudiyaw bɛ yen mais u bɛɛ Ala ka kumakan de b'u bolo donc comme Ala ka kuma Tawrata ye Ala ka kumakan ye Linjila ye Ala ka kumakan ye Kuranɛ ye Ala ka kumakan ye donc ni i ye o kɔnɔ kuma waliya e bɛ wele yɛrɛ kolonbaga o de kosɔn an ka Kuranɛ sura 28 lajɛ verset 52 53 allazina atainahumul kitaba kuma lamɛn dɛ ko minnu ye kitabu sɔrɔ kitabu dira minnu ma ka kɔn e Muhamadu ye e Muhamadu ɲɛ kɔ hum bihi yu'minuna dana o dalen bɛ a la o dalen bɛ kitabu in na wa iza yutla alaihim qalu tuma o tuma ni kitabu ni kalanna u ye u b'u kanto amanna bihi o dalen bɛ nin fana na inna kunna min qablihi muslimina y'a ye o dalen bɛ nin na awɔ ko tiɲɛ de don awɔ segi aya in kan allazina atainahumul kitaba hum bihi yu'minuna mɔgɔ minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn nin ɲɛ mu'miniw de don o dalen bɛ a la danabaw de don awɔ wa iza yutila alaihim qalu tuma o tuma ni nin kalanna u ye u b'u kanto amanna bihi u dalen bɛ nin na wa innahul haqqu min rabbina a bɔra diɲɛw daba ma quoi u tigi Ala quoi an tigi Ala an bɛɛ ka Ala k'a bɔra yen de Kuranɛ nin bɔra yen de tiɲɛ de don a bɔra yen de nin ye tiɲɛ ye wa a bɔra Ala de fɛ a bɔra an tigi fɛ k'u b'o de fɔ ka minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn nin ɲɛ inna kunna min qablihi mais ka kɔn nin yɛrɛ inna kunna min qablihi muslimina y'a ye ko ka kɔn alikuranɛw yɛrɛ ɲɛ k'olu ye silamɛw de ye quoi olu tun ye yɛrɛ kolonbagaw quoi Ala de bɛ ka nin fɔ Kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ kolonbagaw de don olu fana ye silamɛw de ye muslimu de don e ye muslim ye cogo min na e tɛ k'i yɛrɛ kolon Ala ya ko bon k'olu fana Ala ko minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn e ɲɛ o bɛ nin tiɲɛ tigiya wa yɛrɛ kolonbagaw de don fana ka kɔn nin ɲɛ mais silamɛya jɔn de y'an tɔgɔ di o la Kuranɛ sura 22 aya joli
aya biulon fla ani haya sheki ala ye mun de fɔ ye Kuranɛ suratul hajj kono hiji kofɔ sura aya laban chapitre 22 verset 78 an tun bɛ an bɔra chapitre 28 de kɔnɔ verset 52 53 sisan an bɛ taa chapitre 22 suratul hajj a verset 78 a verset laban yɛrɛ millata abikum ibrahima awɔ nabi ibrahima de ye huwa samakumul muslimina min qablu min qablu kosɛbɛ ale de ye aw tɔgɔ wele yɛrɛ kolonbaga ka kɔn kosɛbɛ kitabu in kɔnɔ ani ka kɔn fana awɔ Allahu akbar huwa samakumul muslimina min qablu ale de y'an wele ko silamɛw ka kɔn awɔ kitabu in kɔnɔ ani ka kɔn kitabu in yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ ale de ye minnu bɛ ala nɔfɛ ka tɔgɔ ni silamaya ale de ye a tɔgɔ da an na kosɛbɛ mais u bɛ wele ko yɛrɛ kolonbagaw mais anw yɛrɛ an fana ye muslim ye nasara ye muslim de ye yahudu ye muslim ye mais pourquoi est-ce que a bɛ wele ko nasara pourquoi a bɛ wele ko yahudu ni anw ye silamaya tigɛ ka da an na k'a sɔrɔ an danbe tɔgɔ an ka manto tɔgɔ tɛ silamɛ ye an ye muminiw de Ibrahima yɛrɛ fana nin tun tɛ yahudiya ye Ibrahima tun tɛ yahudiya ye nasara tun tɛ Kuranɛ sura 7 aya 60 ani aya 7 ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ale ma kɛ nasara ale ma kɛ yahudu ye walakin hanifan musliman yɛrɛ kolonbaga de tun don yɛrɛ kolonbaga tun don minal mushrikina a ma kɛ fila farankala ye ala ye yɛrɛ ala ale tun b'i kolon ala kelen pewu de ye kosɛbɛ yahudiya ani nasara a nana tuma jumɛn Kuranɛ kelen de b'o f'i ye Kuranɛ sura 7 kelen aya 60 ani aya 5 ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahima aw minnu kɛra kitabutigiw ye munna a bɛ sɔsɔliɲɔgɔnya kɛ Ibrahima ka ko la wa ma unzilati tawrat ko tawrata ma jigin fiyewu wali injilu linjila ma jigin fiyewu illa min ba'di fo n'a kɛra kɔfɛ de awɔ Tawrata nana nabi Ibrahima kɔfɛ Tawrata nana nabila Tawrata linjila nana nabila Ibrahima kɔfɛ mais bɛɛ ko ko nabi Ibrahima ye olu dɔw ye quoi k'aw tɛ miiri de yalima a tɛ miiri wa hakili tɛ aw la wa hakili tɛ aw la a b'a fɔ ko awa ye parce que nabi Ibrahima ye mɔgɔba ye donc bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ sama yahudiyaw ko ko olu dɔw de don nasaraw ko ko olu dɔ de don ala ko aw tɛ miiri wa yahudaya ale tɛ yahudiya ye ale tɛ nasara ye parce que yahudaya daminɛna Tawrata de fɛ nasaraya daminɛna linjila de fɛ o y'a sɔrɔ nabi Ibrahima tɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ donc yahudaya ye jumɛn ye nasaraya ye jumɛn ye an k'o lajɛ ani muminiya yɛrɛ ye jumɛn ye an k'o lajɛ Kuranɛ sura 32 suratu sajida chapitre 32 verset 23 24 ko Kuranɛ sura 32 suratul sajida kɔnɔna la a aya 20 ani aya 3 ko walakad atayna Musa al-kitaba dangene ɲɛma ne ala ye kitabu di Musa ma fala takun fi miryatin min liqa'i Muhammad Lamine kana siga aka kunbɛ ɲɔgɔnyali ma k'a fɔ ko i ni nabi Musa bɛ ɲɔgɔn ye wa a bɛ ɲɔgɔn kunbɛ don dɔ k'i kana siga o la mais o tɛ kɛ yan dɛ suratul Musalat de b'o f'i ye Kuranɛ sura 77 verset 11 b'a f'i ye don min na kiyama jɔ don kiraw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan don min na o ka réunion de bɛ yanni kiriw ka daminɛ cidenw ala bɛ cidenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa k'u ɲininka a ye mission fɔ kɛ wa donc o don ko i ni Musa bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ kanbɔ o de ma quoi ko Musa kitabu dira Musa ma a bɛ ka ala kira de baro ka ko Muhammad kana siga o la dɛ kitabu dira Musa ma wa aka kunbɛ ɲɔgɔnyali fana kana siga o ma mais tɛmɛna ye waja'alnahu hudan li bani Israil an ye kitabu ni d'a ma k'a dan tigɛ k'a di Israël ka denw ma kitabu mun dira Musa ma a dira Israël ka denw de ma Israël ye jɔn ye i bɛ taa Kuranɛ sura 19 Mariama verset 58 walasa e k'o dɔn a bɛ nabi ɲuman 4 tɔgɔ fɔ Adama Nuhu Ibrahima Israël Israël ni tɛ Israël faamu ta i bɛ taa Genèse kɔnɔna na Genèse chapitre 32 verset fɔlɔ ka taa bila 28 a 27 28 Yakuba de tɔgɔ filanan de kɛra Israël Nabila Yakuba tɔgɔ filanan janjo dɔ fɛ a y'o tɔgɔ filanan sɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ janjo kɛ ka tɔgɔ filanan sɔrɔ i n'a fɔ a misali Mamadou Gassama araignée noire araignée noire Franci a ye kogo minɛ ka taa den minɛ il est devenu janjo de fɛ a ye tɔgɔ l'homme araignée a ye tɔgɔ filanan sɔrɔ o ɲɔgɔnna de kɛra quoi donc ala nana ni o tɔgɔ ye Kuranɛ kɔnɔ ko Israël
Surat 19, Surat Mariama, chapitre 19, verset 58. Donc, Israël déon. Donc, pour que Israël déon, donc, et bien, Tanifla d'État. 12. 12, ça correspond à chapitre Youssoufa du Coran. Chapitre Youssoufa du Coran, c'est 12e surat du Coran. À Kononana, on te parle des 12 fils d'Israël, de Yacouba, quoi. Tu comprends? Au loup bon son de bébé, Israël Kadi. Comment? Kitabumun dira Moussa ma aya dan sigi Kadi Israël Kadi ma waja'alna minhum a'immatan. Olula, o jamakulula, Israël Kadi nuna, yahduna. Aye moro sukanti, ko kenye moro biye quoi. O kanda lendo, obe mao kanda ko. O de Yahudu e dambe de ko. Ma jamakulu kanda lew. Niye Yahudia medron, okoro jamakulu kanda le ma kanda le. Yahadi kanda. Ah bari yano ni Yahudia medron yele bise ka fen be miri kuna. Ko zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Donc ni efana ko Corona suran flaya fla. Chapitre 2 verset 2. Ko kitabu fleni sika te kitabu mina ni oy Qur'anu ye. Hein? Yahadi. Abe kanda ke. Abe moko kanda ko. John lil mutakina mun siralen do alanye. Donc ni ni mina sisa vele jume. Yere kulumba. Ay? Kanda John. Kanda John. E kandara quoi. Donc au kanda mun tugura Nabila Musa ko kitabu ka sirafe ulu de wele kanda John ko. Yahudu Yahadi Yahudu. Kanda John. Donc yaye ulu ka dambe toko de jamakulu toko de Yahudu. Mun be tawrata no fe. Amake Nabi Ibrahim nyena. Akera Nabi Ibrahim ko fe. D'accord, Nasara o John ye. Corona suran bioro anikele chapitre 61 verset 14. Ya ayyuhal ladzina amanu kunu ansarallah. Aw mogo munun liman yara ko ayke nasara ye. Awo ayke ala deme bagawe. Nasara de koro ala deme baga. An nasara c'est pas la peau hein. Dambe do fana. Ke wale do don. Akoko awmun ko awlimana ayke nasara ayke ala deme nyoy kema qala Isa ibn Maryam lil hawariyina kata kenyi nabi Isa Maryam denge Isa ka kumaye ko sebe chuga aka misali yako ayafo hawarina jamakuli man ansori ila Allah jonde be nane Isa deme ala nofe ala deme nyoyali nofe ko jonde be tugune nabila Isa ko jamakulu hawariyunu ayu nyiniga ko jonde be aw cela mumbe tugune nabila Isa ko ka ala deme ko qala al hawariyuna nu kanto nahnu ansarullah ambe farayka am fleni am farayka ko sebe ambe kala deme nyogom ye e nofe urudu wele nasara tiens Nabila Isa l'injila de Dirama avec Corona suratul Maïda kono chapitre 5 verset 46 chapitre 21 suratul Anbiya verset 48 Musa tabe tawrata be ala ka chidunde maintenant mogo de tuguro uko mogo mun tuguro uko uka jamakulu togo de dira o jamakulu ma Corona kono nana nunu wele la yahudu nunu wele la nasaraw mais aundu Muminu. Voilà. Dans le domaine de bolo là. Corona suran wo shekin. Corona sura shekin chapitre 8. Suran shekin Corona suran shekin aya bioro ani haya nani. Verset 64. Chapitre 8 verset 64. Ala munde foyi. Ya ayuhan nabiyyu. Yani alaka kibaru man fo baga. Hasbukallahu. Wasabaga waratira ne ko koyi. I wasabaga Allahu di. Wa mani ittaba'aka minal mu'minina mu'mini de munu fana be en nofe olu fana wasabaga ye ne Allahu di ne ala de bu wasa donc Muhammad Lamine nofe tugu jamakulu olu wolela ko mu'min wa mani ittaba'aka mun tuguleme eko olu welela mu'min munun tuguleme Musa ko olu welele yahudu munun tugule no Nabila Isa ko olu welele ndo nasara munun tugulendo Muhammad ko olu welela mu'min
mais an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ Ibrahima ya an tɔgɔ di ka kɔn ko yɛrɛ kolonbaga o de bɛ wele muslim donc ala sɔrɔla k'a fɔ ko minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn e ɲɛ olu fana ye muslim de olu fana ye silamɛw de parce que yɛrɛ kolonya tawrata a bɔra ala de fɛ maa min bɛ tawrata kan e bɛ ka jumɛn de bato jɔn de bato i bɛ ala de bato ne ala bato e bɛ wele cogo di yɛrɛ ko linjila ye jumɛn ye ala ka kuma de b'a kɔnɔ ala ka kuma de don mɔgɔ min bɛ o kɔnɔ kuma labato e bɛ wele cogo di yɛrɛ kolo kɔrɔna bɔra jɔn de fɛ ala mɔgɔ min bɛ a kɔnɔ kuma labato e bɛ wele cogo di yɛrɛ kolonbaga d'accord Oustaz Bari ni bɛɛ kɔfɛ an bɛ kuma dɔ mɛn an ka diinɛ kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko Muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'ale ye ciden ni an y'o manto ye n'a bɛ fɔ a ma ko muminu ko diinɛ fɛn communauté fɛn fɛn tɛmɛna u ciden fɛn fɛn tɛmɛna avant lui ko olu y'a yira k'a fɔ ko ciden laban dɔ bɛ na ko n'u nana ko bɛɛ lajɛlen ka tugu kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma in bɛ fɔ ka généralement ka ɲɛsin Nabila Isa de ma ko Nabila Isa y'a fɔ nansaraw ye ko u ka tugu ciden dɔ bɛ nale ko ye Muhamadu ye k'u ka tugu o kɔ ko n'u ma tugu o kɔ k'u ta ale ka sira kan bilen yala o kuma min bɛ fɔ an ka diinɛ kɔnɔ ka caya yala jaabi jumɛn b'i bolo ka di o la ka bɔ Kurani kɔnɔ a jaabi bɛ Kurani sura 61 suratu Saf chapitre 61 du Coran verset 6 verset 8 na an ka kɔnɔ kuma lajɛ wa iz qala Isa ibn Maryama tuma min nabi Isa Maryama denkɛ yi a y'i kanto ya bani Israila ya Israel ka denw Israel nana tuguni Israel nana inni rasulullahi ilaykum ne ye ciden de ye ka na aw ma musaddikan lima bayna yadayya min at-tawrat a lamɛn dɛ ale nabila Isa a nana sɔrɔ yahudu bɛ yen ko Musa ka kɔrɔ n'a ye a nalen Israel ka denw ma a ko k'ale ciden de ye ka bɔ ala yɔrɔ ka na u ma mais k'ale nana ka fɛn dɔ de tiɲɛ tigiya a m'a fɔ ko banna dɛ ni o ye tawrata de ye ale nalen a m'a fɔ ko yahudaya banna dɛ a ko k'ale nana ka yahudaya tiɲɛ tigiya quoi parce que yahudu bɛ tawrata de kan a ko k'ale nana ka tawrata tiɲɛ tigiya wa mubashiran bi rasulin ka kibaruya duman di u ma ciden wɛrɛ ka nali ma yati min ba'di ismuhu Ahmad mun tɔgɔ ye Ahmadu mɔgɔ tan kosɛbɛ falamma ja'ahum bil bayinat tumana min o fana nana ni dalilu bangelenw ye qalu mɔgɔw y'u kanto haza sihrun mubin ko dabalitigi filɛ nin ye a ye ne ta bila a ka tugu ko e y'o mɛn yan aya bɛɛ kalannen filɛ a ye ne kala tubabukan na dɛ et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent c'est là une magie manifeste. Ko dabalitigi de do e y'a mɛn k'a fɔ aya in kɔnɔ k'a fɔ ko a ye Nabila Isa ni nana yahudiya a ta banna a ka tugu ni Nabila Isa kɔ bon ne fana kɔfɛ dɔw wɛrɛ bɛ na n'o nana aw fana ka tugu o kɔ e y'o mɛn yan wa silamɛw bɛ muminiw bɛ nin aya de kɛ ka nkalon tigɛ quoi ni mɛn wa non ɲamɛ ka tugu a kɔ o ma fɔ kuma in kɔnɔ mais yala communauté saba in bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen kitabu jiginnen mun b'u bolo u bɛ baara kɛ n'o de ye pour que walasa ka se ka ala ka siratigɛ tilenlen sɔrɔ nabi Muhammad nalen a y'o de fɔ nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddikan lima bayna yadihi wa anzala tawrata wal injila ale fana nalen awɔ a ko kitabu jiginna ale kira kan ala ko k'an ye kitabu jigi ala kira kan ni tiɲɛ jati de ye quoi muso di ka nin ka kitabu fana tiɲɛ tigɛ n'a ye lima bayna yadihi min kɔnna a ɲɛ wa anzala tawrata wal injila an ye tawrata jigin ka kɔn an ye o ye tiɲɛ ye wa an ye linjila fana jigin ka kɔn an ye o ye tiɲɛ ye Korana nana ko fana bɛ tiɲɛ tigɛ
donc sisan jɔn de kan ka tugu jɔn kɔ ah non bɛɛ kan ka tugu i ka gafe jigili parce que ala kira ko idna siratal mustaqima siratal lazina an'amta alaihim ale kira ala ka ale kanda k'ale bila sira kan mun tilelen don suratul fatiha chapitre 1 du Coran verset 6-7 hein siratal lazina an'amta alaihim ko ala ka ale bila maaw ka sira kan mun kɔna ale ɲɛ jɔn de kan ka tugu jɔn kɔ kira yɛrɛ de ye duwawu kɛ k'ale ka bila mɔgɔ de ka sira kan mɔgɔ ka sira kan mun kɔna ale ɲɛ e ko non ko tugu kan ka kɛ ale de kɔ tiɲɛ yɛrɛ la kira de yɛrɛ kuma nin bɛ ɲɔgɔn ta wa non n tɛ ɲɔgɔn ta non kuma tɛ ɲɔgɔn ta cohérence foyi t'a kɔnɔ cohérence t'a kɔnɔ kira Muhamadu ye ala deli ala k'ale bila maaw ka sira de kan minnu kɔna ale ɲɛ Musa kɔna a ɲɛ Nabila Isa kɔna ale ɲɛ donc ale de kan ka tugu Nabila Isa ka sira kan ale de kan ka tugu Musa ka sira de kan parce que a y'o de ɲini ala fɛ o parce que ala bɛ o baro di i ma Kuranɛ sura 6 chapitre 6 verset 83 ka taa bila 90 a bɛ nabi ɲuman 18 tɔgɔ fɔ parce que wagati bɛ ka an ta an tɛgɛ ma an bɛ ka taale nabi ɲuman 18 n'i taara sɔrɔ Musa tɔgɔ b'a la Nabila Isa tɔgɔ b'a la ka fara ciden tɔw Nabi Ibrahima mɔgɔ 18 ko Muhamadu Lamini ko ninnu de ye mɔgɔ minnu kandara ka kɔn e ɲɛ ko wa i sen da u sen da nɔ na i bɛ kanda aya 90 hum ikitadihi kosɛbɛ non jɔn de kan ka tugu jɔn kɔ ne ninnu tugu ɲɔgɔn ye i bɛ kanda de sɔrɔ kosɛbɛ mais mun de fɔra an bɛɛ ye en réalité an bɛna en réalité de f'i ye quoi en réalité bɛ Kuranɛ sura 2 verset suratul Baqara binani kelen chapitre 2 du Coran verset 40-41 ala ye mun de fɔ ye al-Furqan faranfasiya ya bani Israila ko Israël ka denw uskuru nimati allati an'amtu alaykum ay ala ka nɛɛma ko suma sa a ye mun kɛ aw kan a ye nɛɛma mun kɛ aw kan a y'o ko suma Israël ka denw i y'o faamu kɔni tɛmɛ n'a ye a ko ya bani Israil ko aw Israel ka denw uzkuru ni'matiya allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum n'a ye layidu ni ne ka layidu ye jumɛn a bɛ ala bato a bɛ Kuranɛ sura 7 hein suratul Araf kana taa yen dɛ suratul Araf surat 7 verset 72 surat 7 verset 145 Kuranɛ kitabu dira u ma Musa ka kitabu dira u ma hein walasa u k'a labato quoi donc layidu de don donc a ye n ka layidu tiimi n fana min ka layidu tiimi aw kan Allahu akbar ayi tɛmɛna ye aya 41 aya 41 wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum a kana kɛ mɔgɔ fɔlɔw ye min bɛ fɛn rejeter min bɛ fɛn ka kafiriya fɛn na fɛn mun jiginna ka aw ta tiɲɛtigiya kosɛbɛ nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al-taurata wal injila donc ku kana kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mun bɛ o kitabu rejeter kosɛbɛ u ka da la d'accord Ustaz ɲininkali dɔ bɛ n bolo ni waati bɛ ka koron kosɛbɛ ne bɛ fɛ i k'a dalilu de jira maaw la bi lajɛlikɛlaw la bi k'a fɔ ko u b'a fɔ ko chrétien k'a bɛ don jahanama la ko ala ko tiɲɛ tɛ o kuma ye ko ye an bɛna teliya la i ka ɲininkali in faamuna kosɛbɛ i y'a ye o kelen de fana fɔra an ye Kuranɛ sura 2 suratul Bakara 1 aya 4-5 ko an ka da kitabu la mun jiginna ala kira kan yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika a fɔra an fana ka da kitabu minnu kɔnɔ donc ni yahudiya ni chrétien mun banna Kuranɛ na a ye ala sɔsɔ kɔ ni e fana banna Tawrata ni Linjila la i ye ala sɔsɔ a fɔra k'i ka da la de a fɔra kira ka da la est ce que a fɔra ko kira ka tugu nin kɔ wa ayi k'a ka da la de k'a fɔ ala ka kumakan de don maintenant o la ko a diyara ni Alahu ye a ka kɛ manto 3 ye mais parce que mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ yahudiya ko chrétienw tɛ fɛn kan chrétienw fana kan laysati nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysati yahudu ala shay'in wa hum yatluna al-kitaba kasaro bɛɛ bɛ kitabu kala k'a bɛ nin cogoya la allazina la ya'lamuna misla qawlihim mɔgɔ wɛrɛ minnu tɛ fɛn fana dɔn olu fana jamakulu sabanan ye nin bɛ chapitre 2 kɔnɔna na chapitre 2 du Coran verset 113 hein yahudiya ko nasaraw tɛ pɔrɔka nasaraw fana y'u kanto ko yahudiw tɛ pɔrɔka jamakulu sabanan fana nana u fana ko yahudiyaw ani nasaraw si tɛ pɔrɔ kan donc ni o ye anw ye jamakulu mun tɛ fɛn dɔn i b'o ye suratul Juma kɔnɔ Kuranɛ sura 62 chapitre 2 verset 2
ala kira cira jamakulu minnu ko tɛ fɛn dɔ jamakulu kunfin de 62 verset 2 ale yɛrɛ tun ye kunfin ye awɔ donc olu jamakulu ye jamakulu sabanan ye an fana nana fɔ chrétiens tɛ foyi kan ko chrétiens tɛ don arijɛnɛ kɔnɔ yahudiya tɛ don arijɛnɛ kɔnɔ ko Muhamadu nalen u t'a banna k'a sɔrɔ ala ye mun de fɔ Kuranɛ sura 5 chapitre 5 verset 43 verset 47 verset 48 usa tele la i b'a di walasa an ka wagati sɔrɔ aya 4 aya 7 ko wa kayfa yuhakimunaka wa indahumut tawrata fiha hukmullah ko cogo di ko ninnu mina ke k'u kiri ni i ka Kuranɛ ye cogo di ninnu mina ke k'olu kiri parce que kitabu min bɛ alakira bolo o ye Kuranɛ de ye cogo di yahudiw b'u ka kitabu to yen ka na ke e k'olu kiri wa indahumut tawrata ka sɔrɔ tawrata b'u bolo usa e kira mɔgɔ mun ma ko e t'a banna ala ka kiri de bɛ tawrata kɔnɔ e t'a banna a bɛ fɔ kira ma k'a ka nin fɔ u ye wa ayi a tɛ fɔ o tɛ fɔ ala ye ɲininkali kɛ ko cogo jumɛn yahudiyaw bɛ na e ma ko e ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ka kitabu ye k'a sɔrɔ ko tawrata b'u bolo k'u ka kiiri tigɛ ni ala ka kiiri de bɛ tawrata k'u ka kiiri tigɛ ni tawrata ye ala de bɛ ka kira yamaru na a ka nin fɔ u ye parce que a cira diɲɛ bɛɛ de ma kira cira diɲɛ bɛɛ ma donc a nana se yahudiyaw ma ala y'a fɔ a ye ko yahudiya ninnu ye mɔgɔ minnu bɛ ala ko ɲɛdɔn ka kɔn e ɲɛ wa ne ka kitabu b'u bolo ka kɔn ne ma e ci ko u t'a banna dɛ a f'u ye k'u ka kiiri tigɛ n'u ta ye hakilijigi kuma de don k'u ka kiiri tigɛ n'u ta ye a cira diɲɛ bɛɛ ma a bɛ Kuranɛ sura 7 aya 158 a bɛ Kuranɛ sura 21 aya 107 ni mɔgɔ nana fɔ ko ne ci kun ye e t'a banna nin bɛ fɔ a tɛ fɔ bon d'accord a aya bɛ na ni 7 a ko wali yahkumu ahlul injili bima anzalallahu fihi injili tigiw fana Muhamadu a f'u ye k'u ka kiiri tigɛ ni u ka l'injila ye tɛmɛ ni a tɔ ye a aya 4 ani aya 8 ko wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq ko an ye jigini kɛ e Muhamadu fana ka kitabu la ni tiɲɛ ye musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi k'a kɛ ka kitabu tiɲɛtigiya kitabu min kɔnna a ɲɛ wa muhaiminan alayhi ka tila i ka kiiri kɛ kiiri fusamanti ye kitabu tɔw kan o fɔlen a ka sɔrɔ k'a fɔ ko fahkum bainahum bima anzala kiiri kɛ i ka mantonw fana ni ɲɔgɔn cɛ ne ala ye min jigi kan wala tabi ahwaahum ama jaaka min alhaq kana tugu mɔgɔ si ni dungo ka bɔ i ka mɔgɔw la likullin barsabu aw kelen o kelen ja'alna minkum an ye kɛli kɛ aw ye shir'atan sariya kisɛ la wa min hajan ani batukɛ cogo walaw sha Allah n'a kun ka di tigi ala ye la ja'alakum ummatan wahida kuma bɛɛ kɛ manton kelen Shahid ye nin mɛn a ma ja ala ye a ka kɛ manto kelen n'a tun ye ala ja a tun b'a bɛɛ gosi ka kɛ manto kelen mais manto tɛ kelen ko yahudiw ka kiiri tigɛ n'u ta ye nasaraw ka kiiri tigɛ n'u ta ye muminidenw ka kiiri tigɛ n'u ta ye ko n'a tun ye ale ala ja k'a tun bɛ aw kɛ manto kelen mais m'a kɛ ten n ye sariya gafe di aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma mun kɔsɔn a ka ɲɔgɔn dan hɛrɛma kow la maintenant sisan e ka ɲininkali ko yala mɔgɔ u bɛ don arijɛnɛ kɔnɔ walima u tɛ don arijɛnɛ kɔnɔ Kuranɛ b'o jaabi d'i ma chapitre 2 verset 68 62 chapitre 2 du Coran verset 62 suratul Baqara verset 62 innal lezina amanu mɔgɔ minnu limanera lezina hadu ka kɛ yahudiyaw ye nasara ka kɛ nasaraw ye wasabiina ani sabiina olu ye mɔgɔ ye nabi Suleiman ye minnu tuubi la reine de Saba et de la ko kuma mɛn Kuran kɔnɔna na suratul Naml kɔnɔna na ko ninnu na yahudiyaw minnu limanera ka kɛ yahudiya ye minnu limanera ka kɛ nasara ye ka da ala la wal yawmil akhir ka da don laban na wa amila solihan ka baara ɲuman kɛ falahum ajruhum inda rabbihim ko sirantu ye jɔrɔtu ye wala khawfun alaihim wala hum aljana y'u ta ye dɛ kosɛbɛ Kuranɛ de ko ten fo n'a y'a sɔrɔ sisan silamɛw minnu bɛ wele silamɛw an minnu y'an yɛrɛ tigɛ k'a fɔ silamɛw fo n'a y'a sɔrɔ sisan aljana ye an de ta ye quoi n'o tɛ a kɔni filɛ nin ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kɛra yahudiyaw ye ka da ala la mɔgɔ minnu kɛra nasaraw ye ka da ala la ka da don laban na ka baara ɲumanw kɛ ko ne b'u don arijɛnɛ kɔnɔna na a tɛ da o ma dɛ a bɛ da sura a bɛ taa suratul maida fana ta Kuranɛ sura 5 donc an bɔra chapitre 2 du Coran verset 62 chapitre 2 suratul Baqara verset 62 maintenant an bɛ taa chapitre 5 du Coran verset 69 suratul maida innal lezina amanu wal lezina hadu maa minnu limanera maa minnu kɛra yahudu ye wasabiuna an bɔra ka sabiina f'i ye sura dɔ in fana kɔnɔna la maa minnu kɛra sabiuna jamakulu ye wa nasara maa minnu kɛra nasaraw ye man amana bilahi ni mɔgɔ mɔgɔ dara ala la ka bɔ ninnu na wal yawmil akhir ani don laban wa amila solihan ka tila ka baara ɲuman kɛ fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ceux qui ont tout kan jɔrɔ tout kan o bɛ don ala ka dinɛ kɔnɔ Allahu Akbar ceux qui ont crié ceux qui se sont judaïsés les sabiens et les chrétiens parmi eux qui croient en Dieu et au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres pas de crainte sur eux
ils ne seront pas affligés. Vous êtes arjana kono. Korna de bika fo sisan ni bana korna no yiku ngoy. Ngoni ala ka kumai. Ala mi ala ka kumai akoko ajara ne. Ko Muhammad Lamine ibadon wa. Ne kitabu jiki e kan sura woro. Chapitre 6 verset 155 156. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Ni kitabu barakale. Ay tugu ni kitabu ko akana tugu do were ko de wala saka ala nya siranya soro. Ne yo ke kunjume a verset 156 chapitre 6 verset 155 156 a verset 156 ay munde fo a verset 156 ako antaqulu wala sa kana fo inama unzila alkitabu ala ta'ifataini min qablina. Kitabu jigina manto fladron de kakon awnye. Donc amake akalam c'est-à-dire que nantara chrétien fo obil lenke ote linjila di ama nantara yahudu fe obil lenke ote tawta di ama donc entre au polo la ode ko sa ama c'est que e ala don ansara donc it sika nomine de donc ko wala sa angana o pele fo ko anye kitabu jige e fana kan wala sa ka ke manto sabaye manto e sabade ko manto saba kitabu saba o nyogon jala ke tumamina chrétien yahudu ko chrétien te fenka chrétien ko yahudu te fenka en fana nana ko yahudiya ani chrétien te porkan chapitre 2 du Coran verset 113 ala sorla ku be jamu ko jabi qul ya alal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila وما أنزل إليكم من ربكم سورة 5 aw mun kara kitabu tigi lestum ala shay'in atafoila por hatta tukimu tawrata fo tawrata tigi ka taga tawrata kirjo ka bla bala wali injila linjilati ka linjila kirjo ka bla bala wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani min jigina aw fana ka bo aw tigi ala aka kirjo ka bla bala mun jigina ka bo anti ala qur'an suratan ulun fla bishigan hayafla wa nunzilu min al-qur'an de jigina anka urla am sura ka fena. Vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah, à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Donc, il dit, ordonne aux Juifs d'aller tracer leur litige avec la Torah, chapitre 5, verset 43. Dit aux chrétiens d'aller tracer leurs problèmes. Koukatonuka l'Injila, chapitre 5, verset 47. Et Fana Muhammad Moumbe Enof, et Kakiriti ni Kouraounie, chapitre 5, verset 48. Ko ajarane akake manto sabay ni chuga la benaka kirikita bwana ka batoke chugo nato ni ala jamba beke manto kile me market nyake manto sabay me abebi le muslimi ra kulumbago ni be ala tanika assalamu alaikum warahmatullahi wati kuruna kosobe wati kuruna madala ni magala mo soro bi jamugay ustaz jamugay jara kosobe d'accord wala mala jeli gelo la donia ka fogo ni anga jamugan seli akunche yorola ko u kambe sigi were wasalam